guys, magmerienda tayo guys. Meron tayong ginataan. Yan kay Anakis, ginataan yan. Sa akin ay maha guys, na may topping siya. Ayan guys, kakain na ako guys. Tikman ko nga tong maha. Masarap. Sarap. Sarap ng maha. Oh. Meron siyang toppings na tawag dito? Kalamay, lapit. Sarap. Merienda tayo, ginataan na may bilo-bilo green. Sakasago. Saging. Thank you for watching. God bless everyone.